Assalamu alaikum dear students. My name is Farhatullah. You are watching class 9 biology with Farhatullah. Class 9 biology, chapter number 1st, Introduction to Biology. Lecture number 4, Physiology, Biotechnology and Embryology. So in this lecture we will discuss about physiology, biotechnology and embryology. So first we have to discuss physiology. That what is physiology? Physiology, it is basically a branch of biology. So physiology हमारे पास बायोलॉजी के एक ब्रांच है. फिजियोलॉजी को डिफाइन करने से पहले हमें इसकी डिराइवेशन को थोड़ा स्टडी करना होगा कि ये हमारे पास किस चीज़ से डिराइव किया गया है. Derivation of physiology. Physiology is derived from two Greek words. Number 1, physio, which means function. Number 2, logy means to study. So physiology हमारे पास two Greek words से आगाज किया गया है, जिसमें से एक है physio जिसका मतलब है function, and दूसरा नंबर हमारे पास है logy जिसका मतलब है to study, मुताला करना. Definition of physiology. The branch of biology which deals with the study of function of different parts of organisms and the activities occurring in them is called physiology. यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ पार्ट्स यानी हिस्सों का जो फंक्शन है उनको स्टडी करते हैं, और इनके अंदर जो सरगर्मियाँ तय होते हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास बायोफिजियोलॉजी में स्टडी की जाती है. अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ फिजियोलॉजी आर गिवन बिलो. फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ सेल, फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक. फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट क्या है? इसमें हम हार्ट के फंक्शन को स्टडी करते हैं. फिजियोलॉजी ऑफ सेल क्या है? इसमें हम सेल के फंक्शन को स्टडी करते हैं. इस तरह फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक क्या है? इसमें हम स्टमक के फंक्शन को स्टडी करते हैं. हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, फ़िलहाल हम सिर्फ 3 ही ले सकते हैं. Biotechnology, it's also a branch of biology. Derivation of word biotechnology. Biotechnology is derived from the combination of three Greek words. Number first, bio means life. Number 2, techno means techniques. Number 3, logy means to study. तो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, और ये हमारे पास 3 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, आगाज किया गया है, जिसमें से एक बायो है जिसका मतलब लाइव है. इसको हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था. इस तरह टेक्नो मीन्स टेक्निक्स यानी कि तरीक़े, मेथड्स. लॉजी मीन्स टू स्टडी, मुताला करना. डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. हम बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो हम इसको कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of use of organisms for the welfare and benefit of humanity is called biotechnology. यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स को इंसानियत की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब हम उनका मुताला करते हैं तो ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी की जाते हैं. ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है. Examples of biotechnology. Some examples of biotechnology are given as under. Number first, human gene therapy. Number 2, yogurt. Number 3, antibiotics. Human gene therapy क्या है? इसमें ऑर्गेनिज्म यानी कि इंसानों की जो जीन होता है इसको तब्दील किया जाता है, यानी कि इसको दूसरी इंसानों में ट्रांसफ़र की जाती है. दूसरे इंसानों के फ़ायदे के लिए जब इनको ट्रांसफ़र की जाती है तो ये हमारे पास ह्यूमन जीन थेरेपी कहलाता है. इस तरह योगर्ट, ये हमारे पास दही है, इसको खाने में इस्तेमाल की जाती है. तो योगर्ट क्या है? ये बैक्टीरियल एक्शन है, ये बैक्टीरिया की वजह से वजूद में आता है. इस तरह एंटीबायोटिक्स है, ये बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है. तो ये सब हमारे पास क्या है?
یہ انسانیت کی پائیداری کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو اس کو ہم بایو ٹیکنالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تھرڈ نمبر، ایمبریولوجی، derivation of embryology. The word embryology is derived from two Greek words. Number one, embryo means the unborn baby. Number two, logy means to study. تو ایمبریولوجی ہمارے پاس بایولوجی کی ایک برانچ ہے، اور یہ ہمارے پاس ٹو گریک ورڈ سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ ایک ایمبریو ہے جس کا مطلب ہے انبورن بیبی، یعنی کہ وہ بچہ جو پیدا نہ ہوا ہو بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو۔ لوجی مینس ٹو اسٹڈی، یعنی کہ مطالعہ کرنا۔ ڈیفینیشن آف ایمبریولوجی، ہم ایمبریولوجی کو کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ The branch of biology which deals with the study of embryo and the phenomena involved in the formation of an embryo and its development into a new organism is called embryo. یعنی کہ بایولوجی کی وہ برانچ جس میں ہم ایمبریو کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اور جو پروسیس ان کے بنانے میں استعمال کی جاتی ہے، اور جب یہ ایک نئی آرگینزم کا شکل اختیار کرتا ہے، جب ہم ان سب کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایمبریولوجی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ بیسیکلی ایمبریولوجی میں ہم ایمبریو کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی فارمیشن کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ واٹ از ایمبریو؟ ڈیفینیشن میں ہم نے ایمبریو کی بات کی، تو ایمبریو ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ تو بیسیکلی ایمبریو ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ایمبریو از این ارلی اسٹیج آف ڈیولپمنٹ آف اے ملٹی سیلولر آرگینزم، یعنی کہ جب ایک ملٹی سیلولر آرگینزم یعنی کہ بہت سیل والے آرگینزم جب وجود میں آتے ہیں، وجود میں آنے سے پہلے جب یہ ارلی اسٹیجز میں ہوتے ہیں، ابتدائی دورانیے میں ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ایمبریو کہلاتا ہے۔ Examples of embryology. Some examples of embryology are given below. Number first, development of animals. Number two, development of plants. Number three, development of fungi. یعنی کہ animals میں کس طرح ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں، plants میں کس طرح ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس طرح fungi میں کس طرح ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ جب ہم ان سب کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایمبریولوجی میں کی ایگزامپلس میں آتا ہے، اور اس کو ہم ایمبریولوجی میں ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اس لیکچر کو آگے پروموٹ کریں، اس کو فارورڈ کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔